Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Hilda Mirahma. Me and my friends Muhammad Sadam and Wita Danisha Afianto will be presenting about idiosyncratic dialect and error analysis. The first speaker will be Muhammad Sadam. The second speaker will be Wita Danisha, and the last speaker and the moderator will be me, Hilda Mirahma. So, first speaker Muhammad Sadam, the time is yours. Okay, thank you, Hilda, for the time. Now I want to introduce or explain about Indiolect. So Indiolect is a term that refers to language variation that are unique to a particular individual. This includes the way a person speaks, the vocabulary used, as well as pronunciation and grammar that may differ from general norms. Jadi pada intinya bahwa untuk dialek itu adalah seperti apa ya, sebuah istilah yang merujuk tuh pada suatu variasi bahasa yang unik gitu dan ataupun suatu variasi bahasa yang memiliki ciri khas pada setiap seseorang ataupun setiap individu. Yang mana setiap orang tuh memiliki cara berbicara mereka gitu, baik dari dalam hal pemilihan kosakata ataupun juga dalam pengucapan dan juga hingga struktur-struktur kalimatnya gitu. Dan juga yang terakhir itu seperti juga untuk bisa mengekspresikan yang sering mereka gunakan gitu. Nah, ini tuh biasanya perbedaan ini tuh dipengaruhi oleh banyaknya faktor gitu, seperti asal daerah, tingkat pendidikan, pengalaman hidup dan juga lingkungan sosial gitu. Mungkin saya akan berikan contoh, salah satu contoh uh, kata ataupun frasa favorit yang sering digunakan ataupun yang cara pengucapannya tentu berbeda dari orang lain atau di sebuah tuh perkumpulan atau suatu komunitas gitu. Meskipun orang tersebut tuh berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitasnya gitu, tapi gaya dan bahasa bisa tetap berbeda dan memiliki ciri khas individu tersebut. Yang mana inilah yang dinamakan contoh dari sebuah apa ya, sebuah perbedaan dialek atau ideolek yang menarik gitu. And also the next is about idiosyncratic ya. So idiosyncratic dialect refers to a variety of language or dialect that is very typical and unique to a particular individual or group. This includes the use of word, phrase, or pronunciation that may be unfamiliar or even difficult for others outside the group to understand. Nah, untuk si idiosyncratic dialek ini tuh lebih merujuk pada ragam bahasa atau dialek yang sangat khas dan unik gitu. Nah, untuk istilah ini itu tuh dia tuh mencangkup penggunaan kata-kata, frasa ataupun cara pengucapan yang mungkin terasa asing ataupun sulit untuk dipahami oleh orang di luar kelompok tersebut gitu. Yang mana dialek ataupun idiosinkratik dialek ini itu tuh bisa berkembang dari kebiasaan berbicara, budaya dan juga pengalaman bersama di dalam kelompok ataupun individu tertentu sehingga menciptakan ciri khas yang membedakannya dari bahasa standar atau dialek yang lebih umum gitu. And also the next is the characteristic idiosyncratic dialect. The first is unique vocabulary, use of words that are rarely used or created by yourself. And second is special pronunciation, way of pronunciation that differs from custom, which may reflect the influence of social or cultural background. And the last is different sentence structure, unconventional or innovative use of grammar. Nah, adapun untuk masing-masing karakter bahasa ataupun juga dialek idiosinkratik ini itu tuh yang pertama itu adanya kosakata yang unik atau unique vocabulary, yang mana penggunaan kata-kata yang jarang digunakan oleh orang lain ataupun bahkan kata-kata yang diciptakan oleh individu tersebut gitu.
ini itu tuh bisa mencerminkan kreativitas ataupun preferensi pribadi dalam memilih sebuah kata gitu. Yang mungkin terinspirasi dari pengalaman hidupnya ataupun budaya-budaya tertentu ataupun juga kebutuhan ekspresif yang tidak terpenuhi oleh kata-kata umum atau kata-kata yang sudah biasanya sering digunakan gitu. And also the second is special pronunciation ataupun pengucapan yang secara khusus. Yang mana cara pengucapan yang berbeda dari kebiasaan umum, pengucapan ini tuh biasanya mencerminkan pengaruh dari latar belakang sosial ataupun budaya. For example, seseorang dari daerah tertentu mungkin memiliki aksen ataupun intonasi khusus, ataupun seseorang bisa memiliki cara pengucapan yang disengaja untuk menunjukkan identitasnya. And also the last is different sentence structure, yang mana struktur yang berbeda, struktur kalimat yang berbeda, yang mana penggunaan dari tata bahasa yang tidak konvensional ataupun tidak inovatif, yang mana biasanya untuk individu ataupun sekelompok ini mungkin membentuk kalimat dengan cara yang tidak lazim gitu, tapi masih dapat bisa kita pahami sebagai orang awam gitu. Penggunaan struktur ini itu biasanya digunakan atau menunjukkan keunikan ataupun kreativitas dalam berkomunikasi dan kadang menjadi ciri khas yang membedakan yang dari mereka sendiri gitu, yang membedakan dari mereka sendiri dengan orang lain, yang mana dari ketiga elemen tersebut ataupun dari ketiga karakteristik tersebut mereka itu tuh sama-sama membentuk identitas atau dialek ideolek yang menjadi ciri khas seseorang ataupun suatu kelompok untuk bisa memperkaya variasi bahasa dalam kelompok ataupun dalam masyarakat. Okay, I think that's from me. So I give it back to Hilda. Okay, thank you, Sadam, for the good explanation. The next speaker will be Wiltami Danisha. Wiltami Danisha, time is yours. Okay. Next classes of idiosyncratic dialects. The language of a second language learner is not only type of idiosyncratic dialect. In error analysis, there are 4 classes of idiosyncratic dialect. They are the language of poems and apathy, infant learning his mother tongue, and the learners of a second language. The first is poem. In this class, actually, the author knows the convention of the standard dialect, but choose not to obey them. It can be called as deliberately deviant. The second, anapathy, this idiosyncratic is unstable dialect. It presents the same problem of interpretation to the language. The third, infant learning his mother tongue. The third class of idiosyncratic dialect is that the infant learning his mother tongue. This class presents the problem in interpretation. The fourth is the learners of a second language. Slinker has proposed the name interlanguage for this class of idiosyncratic dialect, implying thereby that it is a dialect whose rules are characteristic of the social dialect, whose rules are characteristic of the social dialects or language. Jadi, bahasa pembelajar bahasa kedua bukan hanya jenis dialek istimewa di dalam analisis kesalahan atau error analysis. Di sana ada 4 kelas dialek istimewa. Yang pertama itu ada puisi. Sebenarnya penulis mengetahui konvensi dialek standar tetapi memilih untuk tidak mematuhinya. Hal itu dapat disebut dengan sengaja menyimpang. Hal ini membuat puisi menjadi istimewa. Bahasa puisinya terlihat istimewa meski hanya karena sulitnya penafsiran. Yang kedua ada afasia dialek, idiosyncratic. Ini tidak stabil. Ia menghadirkan masalah interpretasi yang sama bagi ahli bahasa. Tuturan afasia adalah dialek lain karena tidak stabil dan menyimpang, dengan anggapan bahwa penderita afasia adalah penutur asli bahasanya. Tuturannya disebut menyimpang secara patologis. Yang ketiga, bayi yang mempelajari bahasa ibunya.
Kelas ini menghadirkan masalah dalam interpretasi. Masalahnya berasal dari ucapan anak. Faktor masalahnya adalah menempatkan interpretasi yang tepat pada ucapan anak. Namun kalimat-kalimat yang tidak lazim dari seorang anak tidak dapat dikategorikan sebagai menyimpang, karena anak tersebut belum menjadi penutur dialek sosial. Kalimat-kalimat tersebut mungkin mengandung apa yang sering disebut sebagai keceplosan, permulaan yang salah, perubahan pikiran, dan sebagainya. Yang keempat, ada pembelajar bahasa kedua. Menurut Slinker, telah mengusulkan nama interbahasa untuk kelas dialek yang tidak lazim ini, yang dengan demikian menyiratkan bahwa dialek tersebut adalah dialek yang aturan-aturannya memiliki karakteristik yang sama dengan dua dialek sosial atau bahasa. Nama alternatifnya mungkin dialek tradisional yang menekankan sifat tidak stabil dari dialek-dialek tersebut. Next slide, Sadam. Error analysis. Error analysis is a method used to identify and analyze errors made by language learners. This helps in understanding the cause of the error and how to fix it. Jadi, error analysis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, terutama dalam bahasa. Dalam konteks pelajaran bahasa, ini melibatkan pengamatan terhadap kesalahan yang dibuat oleh pelajar dan memahami sumber serta pola kesalahan tersebut. Dengan demikian, guru atau pengajar dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk membantu siswa memperbaiki kemampuan mereka. Analisis kesalahan juga dapat mencakup aspek seperti jenis kesalahan, tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan konteks di mana kesalahan terjadi. Okay, maybe Rina from me. I will give. Okay, thank you for the explanation. The next part is the relationship between idiosyncratic dialect and error analysis. The first is identity mirroring. An idiosyncratic dialect reflects an individual's background, experiences, and culture. Errors in language use often arise from these unique dialect elements. In error analysis, identifying these patterns helps teachers see these mistakes not only as linguistic errors, but also as reflections of the speaker's identity. As example, like a student from Java might be accustomed to the typical sentence structure or vocabulary from Javanese, which may unintentionally appear in the Indonesian language usage. For example, kayak murid dari Jawa itu bilang, aku mau ke rumah dulu. Lalu di belakangnya ditambahin seperti kata toh atau loh, jadi aku mau ke rumah dulu toh, aku mau ke rumah dulu loh, kayak gitu. Lalu the next is the causes of errors. Errors in language learning often come from the transfer of features from an idiosyncratic dialect to the target language. For example, unique sentence structures or vocabulary choices can lead to errors in grammar or word choice. Error analysis helps identify and examine these types of errors, which may stem from speech habits or dialect influences. The example is like a Spanish-speaking student learning English might say she no go instead of she doesn't go. This is due to the influence of Spanish syntax, which differs from English. In Spanish, the emphasis on negation particles follows a different structure. The next is adaptable teaching strategies. By understanding the elements within an idiosyncratic dialect, teachers can adjust the teaching methods to better meet individual needs. For example, if a student frequently uses vocabulary from their dialect, the teacher can provide suitable alternatives in the target language. Error analysis provides specific and focused feedback, enabling students to correct mistakes stemming from their speech habits. The example is like if a student from Bali frequently uses Balinese words or expressions in Indonesian conversations, the teacher can help providing alternative phrases or words in standard Indonesian. For example, when they use the term menyama for a friend, the teacher could
provide more commonly used alternative like teman or sahabat in Indonesian. And the next is increased linguistic awareness. Studying the relationship between an idiosyncratic dialect and error analysis increases learners' awareness of how they communicate. This encourages reflection on their language use and helps them adapt in different contexts. Students gain an understanding of the differences between their way of speaking and the target language norms, which is an important part of learning. The example is like a French student learning English may realize they are using French sentence structures when speaking English, such as placing adjectives after nouns. This awareness encourages them to reflect and adjust their language style to fit the context of speaking English, which places adjectives before nouns. And the last is the contextual learning. Error analysis can connect with the social and cultural context of an idiosyncratic dialect. This makes learning more contextual and relevant. So students not only learn language mechanically, but also understand its use in real situations. Like the example is a Japanese student learning English realized that common polite expressions in Japanese, like saying sumimasen, to apologize or express thanks, are not always needed or suitable in English. This makes their learning more relevant and less mechanical. So the last part is conclusion. So the conclusion is idiosyncratic dialect and error analysis have a close relationship in the context of language learning. Idiosyncratic dialect reflects individual uniqueness in language use, which is influenced by cultural background, experience, and environment. Meanwhile, error analysis functions to identify and analyze errors made by students, helping to understand the causes behind these errors. Okay, so me and my friends have already explained about the idiosyncratic dialects and error analysis. Thank you for your attention. If you have any questions, you can just write at the comments below. And don't forget to like and subscribe. Thank you for your attention. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.